তিনি চুং আরো খ্রিস্টপুর মন্ডল নিয়াও রামচন্দ্র ঘাট তিনি মাননীয় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাই প্রসেনজিৎ দেববর্মা বিজেপি নেতা जेफ्रुओ आरो बाइक रैली खायना थांगो ओ जरावो बरंनो ग्रेप्तार मा खायनाय प्रसेनजित देबबर्मानो ग्रेप्तार मा खायनाय हिमानि प्रसेनजित देबबर्मा बसुरती दुसिया आबो नायखाखाय त्रिपुरा राज्यवो विधायक बर्तमान रामचंद्र घाटनि अतीतनि एटीटीएपी सुप्रीमो जे बरंनो वानसा त्रिपुरासा बुथारका अबनि गिला केस दंगो ओ अबनि अपरिबारनि बरक रक জাস্টিস সানো অপরিবরক বারনি বরক জাজমেন্ট সানো অপরিবারনি বরক রক বংনি বসা বুতুই বুমা বুফানো বুথারমানি আবনি প্রাণ বিখানায় আবনি প্রতিবাদে বন গ্রেপ্তার খায়না নাংনাই হিনাই তিনি ই আরো মিছিলুংখা আরো আনবো নহনকা আংকা আংবো সাবিলুং দङ কারণ পাবলিক नि दुखनि लगेनो जोंबो दुख दङ आबोनो हामबाय।